Hello, good morning. Mabasa naman kita sang verse subong sa Hebreo chapter 12 verse 25. Ang nagasiling diri sa Bible nga sa 12:25. Gani mag-andam kamo kag magpamati sa iya nga nagahambal. Ang mga indi magpamati sa iya nga naghatag sang Diosnon nga mensahe diri sa duta, wala makapalagyo. Gani paano pa kita makapalagyo kung talikdan naton ang nagahambal sa aton gikan sa langit. Amen. Lord, salamat sini nga pulong kag kabay Lord ang tag sa Ginoo nga makabati sini Ginoo ikabuhi niya nila ini nga pulong o God. Thank you so much Lord. In Jesus name, Amen.